आज आम ए भिडियो रे ओडिशा रिलेटेड जीके क्वेश्चन डिस्कस करिबा। क्वेश्चन हमर बोथ ओडिया और इंग्लिश रे रहिबो। चलतो वीडियो को स्टार्ट करिबा। एक नंबर क्वेश्चन कोन देछि, व्हेन भुवनेश्वर बिकेम कैपिटल ऑफ ओडिशा, केबे भुवनेश्वर ओडिशा रो राजधानी हला। आर करेक्ट आंसर कोडा होबो। आर करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी 1948। 1948 होबो हमर करेक्ट आंसर। जदि ऑफिशियली पचार थांता ऑफिशियली केबे हला 1949 हिथांता हला। जेतु एटा खेल पचार अछि केबे तना 1948 होबो। 19 अगस्त 1949 रे कटक को बदलाई भुवनेश्वर आनुष्ठानिक भाबे माने ऑफिशियल भाबे ओडिसा रो राजधानी हला। राजधानी स्थानांतरण पई निष्पत्ति 1948 रे निष्पत्ति नै जायतला। केबे 13 एप्रिल 1948 रे नूतन शहर पई भित्ति प्रस्ताव स्थापन करा जायतला। ओडिशा विधानसभा प्रथम थर पई 10 अक्टोबर 1949 रे भुवनेश्वर बसिथिला। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा बाय एरिया। क्षेत्रफल अनुसार ओडिशा रो सबठार बड़ जिल्ला केउटी। आर करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन ए मयूरभंज। मयूरभंज होची ओडिसा रो सबठार बड़ जिल्ला और सबठार सानो जिल्ला होची जगतसिंहपुर। मयूरभंज ओडिसा रो सबठार बड़ जिल्ला जहां 10418 वर्ग किलोमीटर परिव्याप्त। यह शिमिळपाल जातीय उद्यान पई जणाशुना। आ को मंदिर अछि मयूरभंज रे खिचिंग रे किचकेश्वरी टेंपल अछि। परवर्ती क्वेश्चन, द फेमस कोणार्क सन टेंपल वाज बिल्ट बाय व्हिच किंग। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर केउ राजांका द्वारा निर्मित होइथिला। आर करेक्ट आंसर कोडा होबो ऑप्शन बी नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम को द्वारा प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण करा जायथिला। आउ कोणार्क सन टेंपल ब्लैक पगोडा नाम रे मध्ये जणाशुना। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच डांस फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन ओडिशा। केउ नृत्य रो उत्पत्ति ओडिशा रे होइथिला। आर करेक्ट आंसर कोडा होबो करेक्ट आंसर ओडिसी। ऑप्शन सी होचे और करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज नोन एज द सरो ऑफ ओडिशा। केउ नदी ओडिशा रो दुख कुहा जाय। एटार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए महानदी हेला। महानदी होची ओडिशा रो सरो। महानदी रो लेंथ केते 858 किलोमीटर। आ ब्राह्मणी रो लेंथ केते 759 किलोमीटर हिबो। आ बैतरणी रो लेंथ होची 360 किलोमीटर। बैतरणी केन्दुझर गनासिका बा गुप्तेश्वर पहाड़ रो बाहरिछि। आ जो हमर आ दुईटा रहला ब्राह्मणी आ सुवर्णरेखा झारखंड रो छटनागपुर प्लाची रो बाहरिछि। एबे जानिबा महानदी केउ केउ जिल्ला दे फ्लो हेछि से जिल्ला मानकर ना। से जिल्ला मानकर ना गुडी को हेउछि संबलपुर, बरगढ़, सुवर्णपुर, बौद्ध, अनुगुल, कटक, जगतसिंहपुर, नयागढ़, झारसुगुड़ा। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच नेशनल पार्क इज ओडिशा इज फेमस फॉर टाइगर्स। ओडिशा रो केउ जातीय उद्यान बाघ पई प्रसिद्ध। करेक्ट आंसर होछि शिमलीपाल। ऑप्शन बी हला। शिमलीपाल कोड अछि मयूरभंज जिल्ला रे अछि। मयूरभंज रे अवस्थित शिमलीपाल जातीय उद्यान एक व्याघ्र संरक्षण एवं शिमलीपाल कुलडीहा हदगढ़ हाथी संरक्षण एक अंश। परवर्ती क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो प्रथम मुख्यमंत्री किए थिले। आंसर कोन होबो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन ए हरकृष्ण महताब हला। आ जदि ओडिशा रो प्रथम नारी मुख्यमंत्री प्रथम किए थिले नंदिनी शतपथी। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक इन ओडिशा। ओडिशा रो सबसे बड़ ह्रदटी कोठी। आ करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी चिलिका लेक। चिलिका लेक होछि ओडिशा रो सबसे बड़ ह्रदर ना। आ चिलिका होछि इंडिया रो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लागून। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच डायनेस्टी बिल्ट द फेमस जगन्नाथ टेंपल इन पुरी। पुरी रे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर केउ राजवंश निर्माण करथिले। आ करेक्ट आंसर कोडा होबो ईस्टर्न कोंगो डायनेस्टी। ईस्टर्न कोंगो डायनेस्टी पुरी रो जगन्नाथ मंदिर को निर्माण करथिले। आ मने रखिबो द्वादश शताब्दी रे पूर्व बंग राजवंश राजा अनंत वर्मन चोडबंग देव द्वारा जगन्नाथ मंदिर निर्माण करा जायथिला। परवर्ती क्वेश्चन, द फेमस धौली फिश पगोडा इज लोकेटेड नियर व्हिच रिवर। प्रसिद्ध धौली फिश पगोडा बा धौली शांति स्तूप केउ नदी कूल रे अवस्थित।
କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଧଉଳି ଦୟା ନଦୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଅଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ଜାପାନର କଳିଙ୍ଗ ନିପନ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଏହି ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 261 BC ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ଜଣାଶୁଣା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟରେ 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ 1919ରେ ସମାଜ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍କଳର ଭୂମିପୁତ୍ର ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା ବା ମଧୁବାବୁ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ମଧୁବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଉତ୍କଳର କେଶରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ସେ ବମ୍ବେର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଫେମସ୍ ବୁକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ ରୋଟ୍ ଦ ଏପିକ୍ ମହାଭାରତ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କବି ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ? ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ସି ଆଉ ଡି ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଉ ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ କବି ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା ସେମାନେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଫ୍ଲୋଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଠି? ଆଉ ଭିତରୁ ଅପସନ୍ କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବି, ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆଉ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ସାଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ପାର୍କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ଚିଲିକା ଲେକ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶାଜ୍ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଆନୁମାନିକ ଲମ୍ବ କେତେ? ତାହେଲେ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ର ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେବ? ଉପକୂଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 480। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 480। କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 480। ପରବର୍ତ୍ତୀ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସୂଚୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ସୂଚୀରେ, କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି? ଆମର କେତେଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି? 22ଟା। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି? 22ଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, 8th ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍